परम प्रेममय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बर्ता आज भरोसा आचार्य ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय सहप्रति ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को आंतरिक राय एवं जय गुरु। आज आम ये सत्संग उद्देश्य जाने जे फुलरा महांतर 13तम जन्म दिन ये जन्मदिन उपलक्षे पितामाता ये सत्संग देइछन्ति। तेणु तार पंच महाजीवन निष्ठीभूत हो से शतायु हो दीर्घायु हो चिरंजीवी हो निरोग रहू या ही परम पिता निकट में प्रार्थना करे एवं जो मैंने ये उपस्थित अच्छा अनुपस्थित अच्छा समस्त पंच महाजीवन निष्ठीभूत हो से माने शांति सुस्थिर निरामय जीवन यापन करंतु दीर्घायु होतु शतायु होतु निरोग रहतु यह ही परम पिता निकट में प्रार्थना। जहाँ हो कन्या संतान को शिशि ठाकुर कहते कन्या रत्न केते गुरुत्वपूर्ण कथा आमे शास्त्र कहे जे गो कन्या एवं भूमि गो पुओ लिखाए गो कन्या लिखाई जार भाग्य थे कन्या हुए कन्या सहज जिनस नुहे। आज विश्व ब्रह्मांड रे राक्षस ठू आरंभ कर देवता पर्यंत से माँ गर्भर भी जन्म होती। तेणु ये माँ एभलिया गोटे माने कन्या जे सी दुनिया माने गोटे कौन कह जे ठाकुर चरणाश्रित जे बड़ माँ जे ठाकुर जे सहधर्मणी बड़ माँ जे सेविका बड़ माँ जे ये दुनियार जो नारी नीति आम पढ़ुचे नारी नीतिर पूरा वैशिष्ट हूँ बड़ माँ सी हूँ माँ लक्ष्मी। सी निजे चलनी रे गोटे नारी केमिति हेबा कथा सी निज चरित्र रे करिकिना देखै दैछन्ति एवं से बड़ माँ से मर्यादा भितर रही प्रत्येकटी काम करछन्ति वेशभूषा चाली चलन आचार व्यवहार प्रत्येकटी निज जीवन चरित्र रे करछन्ति ताको लक्ष्य करी नारी नीति तैयारी होइछि एवं नारी नीति को से जीवन रे पालन करछन्ति। तेणु ये बड़ माँ दरकार पड़िले से दुर्गा भेष भी थरे पावना हिमायतपुर गोटे बाघ पशि जाइला विराट बड़ बाघ एवं बहुत बड़ बड़ पुरुष लोक घुड़ाई पारे नहीं। बड़ माँ निजे मशाल तैयारी करी से पूरा जाम मारे एवं से बाघ सामने ठिया गले से मशाल धरिकिना एवं से बाघटी डरिकिना पड़ेगा। तार उद्देश्य थिला से गाँव रे बहुत गाई छेली छोट छोट छुआ बहुत लोक थे जो मैंने को से बाघ आक्रमण करता एते मजबूत कबाट भी नथिला कि घर नथिला माटीर कांथ कुटा घर से नाटी झाटीर जो कबाट गुड़ा थिला ताको नाथी मारदेले भांगी जाई थांता से भलिया अवस्था रे बाघ कहा घरे भी पशि पारि थांता किंतु माँ सीधे जगत जननी से मशाल धरी कर बाहरी थे एवं शिशि ठाकुर नारी मान को कुटीर शिल्प एवं सिलाई शिक्षा युवा सब शिक्षा से समय से समय ठाकुर शिक्षा कथा नारी मान बहुत आवश्यकता थिला बोली कहते ठाकुर समय काली षष्ठी माँ झील पीएचडी करते शैलमाला माँ झील एमए करते एमफिल करते ये बहुत हाई क्वालिफाइड थे से उचित बर भी मिलवा मुस्किल होता से समय कौन है जे शिशि ठाकुर को से स्वामी बोली वरण करते 7 जन हाई एजुकेटेड नारी माने शिशि ठाकुर को स्वामी बोली जमी मीराबाई से निजे स्वामी बोली वरण करते स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण को से भाया 7 जन नारी वरण करते शिशि ठाकुर को स्वामी बोली विवाह करते वरण करते से समय शिशि ठाकुर नारी मान को शिक्षा माने हाई एजुकेटेड शिक्षा देवार आवश्यकता थिला एवं सेटा को से करिकिना देखैथिले। तेणु एई जो शिशि ठाकुर लीला भितर नारी मानकर माने प्राधान्य से एते मात्रा रे देइथिले जे से ए ताकर चाली चलन आचार व्यवहार ए जो से समय रो जो लीला ए ऊपर जणा पड़े। शिशि ठाकुर को छोट लीला कथा कहबी दिने वंदना दास गुप्ता मां बिहार रो गोटे बहुत बड़ जर्नलिस्ट से आसीचंदी ठाकुर माने जीवन विषय जीवंत लीला विषय इंटरव्यू नेबा पई बॉस मां पाखको बॉस मां होचंदी शिशि ठाकुर को छोट बेलू लालन पालन करते बहुत छोट बयस शिशि ठाकुर को जिते लालन पालन करते विषय छोट कथा कहबी बस माँ विषय सी जन शूद्र घर झील थे जिते शिशि ठाकुर तो ब्राह्मण घर पिला घर को जिते शिशि ठाकुर को धरती से गाँव ब्राह्मण मैंने कहते जे गोटे शूद्र झील टाक गोटे नारी टाक कहीं घर को पशिवाई दौच
जदि तुमे ताको काली ठार पशिबा पई देछ ताले तुमको बाछंद कर देवा। शिवचंद्र चक्रवर्ती से होजनी शिशि ठाकुरंकर पिता ताको एई भलिया कहिथिले। तो तार दिन जेतबे बस मां को बाहर कर देले ताको घरु शिशि ठाकुर लीला आरंभ करले। 2 वर्षर छोट शिशु शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र भीषण कांदिले। ताको केही भी भुलै पारले नै, ताको केही उठै पारले नै। एते ओजन हेई गले शिशि ठाकुर 2 वर्षर शिशु ताको केही कळ भी नै पारले नै, उठै पारले नै, एते माने भारी हेई गले। शेषरे निरुपाय हे शिवचंद्र चक्रवर्ती जाइथिले बस मां घरको। आ सेतेबेले बस मां सकाळो किछि खाइ नाथि, भीषण कांदी 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 सेई भलिया भूइरे गडी गडी कांदुछंती। जाइकरी जेतेबेले देखुछंती शिवचंद्र चक्रवर्ती बस मां से कांदुछंती, ता कहजेती मां मो पुओ सकाळो किछि खाइनी, कांदी 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 से अचेत हेई गला भलिया हेई जाउछि। तुमे जदि न जाओ ताले से आजि ए कांदणा बंद करिवो नै। आसीथिले बस मां शिशि ठाकुर को जेमिति धरिछंती समस्त आश्चर्य हो गले। शिशि ठाकुर को केते केते महान महान नारी केते पुरुष उठैतिले, उठै पारु नथिले। बस मां गोटे फुलटा को उठैला भलिया शिशि ठाकुर को उठै पकेले एवं सेतेबेले खिली खिली हसिथिले। शिशि ठाकुर कांदिबा बंद हेई जाइतला। से होचंती बस मां। से जेतेबेले पावना हिमायतपुर शिशि ठाकुर जेतेबेले आसिले देवघर को, सेई समय रे बस मां भी आसिथिले ठाकुरଙ୍କ सहित एवं ताको पई स्वतंत्र गोटे घर कर देइथिले शिशि ठाकुर। जेहेतु शिशि ठाकुर को से छोट बलू लालन पालन करते इंटरव्यू नेबा आसते वंदना दास गुप्ता मां बिहार एवं जेतेबेले बिहार आसी से इंटरव्यू नेबा पूर्व पचार जे शिशि ठाकुर विषय आपण कौन कौन लीला देखी कहतु। से बस मां कहते कौन न देखी से कथा कह। छोट बेलू तो मुझे सहित माने खेला बुड़ा करी छोट बेलू कथा जो बस मां को कहते मुझे शिशि ठाकुर को छोट बेले मु खेल थाए से समय रे माता मनमोहिनी देवी भागवत पढ़ती एवं गाँव लोक मान भागवत पढ़िकिना शुणाती और बुझाती। आ समय रे मु शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र को खेल थाए। दिनकर घटना जितेबाला शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र को खेलौची हाथ में फूल बांधी दौची, अंटारे फूल बांधी दौची, मथारे फूल गुंजी दौची। से समय रे मु हठात देखि पाइले रामचंद्र को भलिया। जितेबाला रामचंद्र को भलिया देखिदेली मु भयभीत हो गली काले ए रूप कि भली ताको शरीर पूरा नीलवर्ण हो जाइछि। आश्चर्य होइछन्ति सेई कथाटी से विश्वास करि पारु नथिले। माता मनमोहिनी देवी को कहिबे केमिति जे शिशि ठाकुरंकर शरीर भलिया आइ जाइछि, कहिले से अविश्वास करिवे। किंतु तार दिन जेतेबेले से मयूर पुंछ गुंजिछन्ति शिशि ठाकुरंकर मथारे एवं फूलर माळ गुंथिकिना ताको गळारे दैछन्ति, हातरे बांधिछन्ति, गडरे बांधिछन्ति एवं अंटारे बांधिछन्ति, पूरा श्रीकृष्णंकर रूप देखिछन्ति। पूरा भयभीत होकर दौड़ी माता मनमोहिनी देवी पाखु। माता मनमोहिनी देवी पाखु जितेबाला जाइकरी कहउछन्ति तुम पुओ साधारण पुओ नुहे। मु जितेबाला ता मथारे फूल बांधिछि, गळारे फूल माळ देइछि, गडरे फूल बांधिछि एवं मयूर पुंछ देइछि, मु ताको श्रीकृष्ण भलिया देखिछि एवं पूरा जीवंत श्रीकृष्ण मो सामने अछन्ति। ता पूर्व दिन जितेबाला मु सेई भलिया करितिले मु ताको नीलवर्ण शरीर होई जाइतला एवं ताको प्रभु रामचंद्रଙ୍କ भलिया देखिछि। माता मनमोहिनी देवी कहिले तोर एटा मते भ्रम काटिदेले कथाटा को गुरुत्व नेले नाही। ए कथा वंदना दास गुप्ता मां को कहिसते एवं जेतेबेले बस मां कहते मोर प्रिय परिजन जेतेबेले मृत्युवरण करछन्ते, मो स्वामी जेतेबेले मृत्युवरण करछन्ते एवं मोर देढसुर माने जेतेबेले मृत्युवरण करछन्ते मु जाई ताको मुंड साळे बसे एवं भीषण कांदे। आ सेतेबेले देखिछि शिशि ठाकुर आसंती एवं सबर पाद पाखरे ठिया हियंती एवं सबर पाद पाखरे ठिया हला परे से सबटी उठी ठाकुर को प्रणाम करे एवं ठाकुर हाथटा बढ़ाई दियंती। से सबटी से आत्माटी ठाकुर को सहित चली जाए। एटा मु ही देखिछि माने केते जीवंत कथा गुडा को वंदना दास गुप्ता मा जेतेबेले प्रश्न करछन्ती बस मां को ए कथा गुडा को कहउछन्ती। तने शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र के तुमे निजे चिंता करो ए कथाटा कहउछन्ती माने बस मां वंदना दास गुप्ता मां को। आश्चर्य कथा दिने ठाकुर को प्रश्न करछन्ती बस मां जे ठाकुर मु तो तम सहित छोट बळू रहिछि, तुमको खेळैछि काखेछि सबु करिछि, मु मला परे कोन तुमको पाइबी नै। ए कथाटा बस मां शिशि ठाकुर को प्रश्न करथिले। ठाकुर कहले पाई पारु न पाई पारु। आश्चर्य होई जेतेले बस मां मु तुमको खेळैछि काखेछि बुलेइछि सेवा करिछि, मु कोन तुमको पाइबी नै। केते बड़ प्रश्न। ठाकुर कहउछन्ती पाई पारु न पाई पारु। ठाकुर तो कहि पारि थाते जे तू जेतु मते सेवा करछु पाई पारिबु, किंतु ठाकुर से कथा कहउ नांती। जेतेबेले बस मां जेतेबेले निरुपाय हेकि ठाकुरଙ୍କ पाखरे गुहारी जणैतिले, विनती जणैतिले, ठाकुर कहले तू जदि नामटा मला बेले करी करी मरु ताहाले मु तते तू मते पाइबी एवं तू मो पाखरे रहिबु।
କିନ୍ତୁ ନାମଟା ଚାଲିଥିବା ଦରକାର। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାର ନାମଟା ଚାଲିଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଯିବୁ ଏବଂ ତୁ ମତେ ପାଇବୁ। ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଧାନଟା ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେଦିନ ବସ୍ ମା, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଲୀଳା କରିଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ରେତ ଶରୀରରେ ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶୁ ବରଦା ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ଅବିନ୍ଦା ବି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ଯେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ବିହାରରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁ ଯେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଗିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବାବାଇଦାଙ୍କୁ ସେ ଜଗିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର 8 ବର୍ଷ। ତ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ଠିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଉ ଓହ୍ଲଉ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ଅବିନ୍ଦା ସେ ସିଢି ଦେଇକରି ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି। ଓହ୍ଲେଇବା ସମୟରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ, କଣ କାହା ସହିତ ଦେଖା କରିବାର ଅଛି କି? ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବାଇଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି। ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହେଇନଥିଲେ ବାବାଇଦା। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରିକିନା ସେତେବେଳେ ସେ ଡାକିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବାବାଇଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ, କାହିଁକି ସେ ପଚାରିଲେ ଅବିନ୍ଦା, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କହିଲେ ବାବା ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବେନି, ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ଯିବୁ। ସେ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଅବିନ୍ଦା ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖାଲି ଏଇ 2 ଜଣ ସେ ଯିବେ ନାହିଁ, କାଲି ଯିବେ, ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ, ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯୋଉ 2 ଭାଇକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଆଜି ଯିବନି, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ଆଉ ଆମେ ପଳେଇଲେ ଅସୁବିଧା କଣ, ଆମେ କଣ ଅଲଗା କାଲି ଯିବା, ଆମର ତ ଆଉ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆହୁରି ପଇସା ଦେଇକରି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବାହାରେ, ବା ଘର ଭଡା ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକରି ପଳେଇବା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପ୍ରେୟାର ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେସନକୁ, ଜସିଡି ଷ୍ଟେସନକୁ, ତାଙ୍କ ଟେମ୍ପୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇ 2 ଭାଇ, 2 ମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଏଭଳିଆ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାଇ ମାନେ ସେ ଟେମ୍ପୁରୁ କାଢିକିନା ଆଣି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉ ଆମର ଦେଓଘର ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ କରାଯାଇଛି। ଆଡମିସନ କଲା ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଦାଦା ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଥାନ୍ତି, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ମାନେ ତା ଆର ଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଘଟଣାଟା ହେଇଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିକରି ଆମେ ଟେମ୍ପୁ କରିକିନା ଯେତେବେଳେ ଜସିଡି ଷ୍ଟେସନ ଯାଉଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଏଭଳିଆ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଯେ ଆମର କାହାରି କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଗଖୁରେର ସାଥ ଗଖୁର ହିଁ হয়। ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟେ। ମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦେବତା ମାନେ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ବରଦାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ଦାଦାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅବିନ୍ଦାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ରେତ ଶରୀରରେ ରକ୍ତଜ ସନ୍ତାନ ଲୀଳା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଶିଶି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଏ ତ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କେତେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କି ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସରଳ ସମାଧାନ, କୌଣସି ମିରାକେଲ ନୁହେଁ, ସରଳ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତବାସର କଥା, ତ୍ରିପୁରାରେ ସେ এই কথাটি ସେ ନିଜେ ନିଜ ମୁହଁରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି। এই ଘଟଣାଟି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର এই କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରାରେ, କିନ୍ତୁ এই ଘଟଣାଟା ହଉଛି 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତ୍ରିପୁରାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତବାସ ଥିଲା, ମୋ ପରିବାର ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କୋଉଠକୁ ଯାଇଥିଲି 7 ଦିନ ପାଇଁ। ତ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ 25-30 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁରିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଓଘରକୁ, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବି ଗୁରୁ ଭାଇ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଆଡ୍ରେସ ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇ ମୋବାଇଲରେ ମୋ ଫଟୋଟା ଦେଖେଇବ ଏବଂ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖେଇବ, ମୋ ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖେଇବ, ସେମାନେ ତମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ବାପୁନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ବାପୁନ୍ଦା ଜଣେ ସପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକିନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଖେଇଛନ୍ତି,
ଯେ ୟାଙ୍କୁ କ'ଣ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ? ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ମାନେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ମାନେ ପୁରା ଘଣ୍ଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ଏଠି 7 ଦିନ ଥିଲେ, ଆମକୁ ଇଏ ଚା ଏବଂ ନାସ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିଅନ୍ତି ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧିକ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିକିନା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ବୌଦ୍ଧି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ଆମେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲୁ, ଏଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଜୀବନରେ ଖାଇ ନଥିଲୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ 3 ପୁଅଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଦେଖେଇଲେ, ସେବେଳେ ଏମାନେ ତ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପରସି ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଯେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖେଇଲ, ଇଏ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତମେ ତ ମତେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା ଫଟୋ ଦେଖାଉଛ, ଇଏ କିଏ? ସେତେବେଳେ କହୁছে ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, এই ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରେତଜ ସନ୍ତାନ। କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଆଦିବାସୀ ମାନେ। କହିଲେ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ 7 ଦିନ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ବି ଜୟଗୁରୁ କହିନି ବା ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିନି। এই ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ମୋର ନିଜର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଡିପି ୱାର୍କ କେମିତି କରାଯାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଯାଏ, এই কথাটা ସେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ସେଇଟା ମଣିପୁରରେ এই কথাটা ସେ କହୁଥିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ବାପୁନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରୁ, ଦେଓଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ଏବଂ এই ଫେବୃଆରୀ 2025 12 ତାରିଖ ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। এই হচ্ছে ডিপি ওয়ান। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଅଜ୍ଞାତ ଭାଷାରେ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଉ ସେତେବେଳେ କହୁ ବା ଅର୍ଥ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ କରିବା। କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା? ଯେ ଏଇ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତୁ ବା ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବା ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା। ଦେଖିବେ ସେମାନେ ନିଜର ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। परम पूज्यपाद शिशि ठाकुर कहतु बा बड़दा कहतु, आचार्य देव दादा कहतु, वर्तमान आचार्य देव कहतु, समस्ते गोटे कथा कहते तुम चालीचलन जदि ठीक हुए देखिए हजार हजार लोक तुमको आकर्षण हेबे एवं तुम जिते जाजन कले किसी फायदा हम ना। तुम चालीचलन आचार व्यवहार को देखि से आकृष्ट ही दीक्षा ने तुम देख सबुठ लंग लास्टिंग करेंगे। जिते भाषण मार, जिते भल भल कथा कह, जिते जहाँ कह, मनुष्य परिवर्तन हुए ना। जब तुम भल पाइबा तुम अभ्यास हो प्रति ताले से लोकटी तुम हो सी जब तुम हो से दीक्षा भी नब और से ठाकुर को ठीक भाव में बुझीपर। ये कथा प्राय कहते ठाकुर परिवार। किंतु आमर से चालीचलनटा तो आज जो सत्यानुसरण जो भाई जो पढ़ुले तुम्हें जब सत हुआ तुम देखा देखिए हजार हजार लोग सत है। तुम्हें जब असत हो जाओ तुम समवेदना कहीं भी रे नहीं, कहीं भी रे नहीं। किंतु आम जब दीक्षा नहीं आम गोटे डाक्तर होइछे, आम इंजीनियर होइछे, गोटे टीचर होइछे, जहाँ भी होता ना कहीं आम भीतर सर्टटा फुटी उठा दरकार। आम जब डाक्तर होइछे आम तो दरमा पाऊे, फ्री ट्रिटमेंट करवा। ठाकुर फ्री ट्रिटमेंट करुले, ठाकुर फ्री ट्रिटमेंट करते 500 टका फीस दौले लोक मैंने, ठाकुर नौ नथिले। किंतु आम तो कठा उपरे कठा डॉक्टर हो सारा होचे, गुरु भाई हो सारा भी आम लोभटा जाइए। आम जब इंजीनियर होइछे ताले आम तो जब 1 लाख टका दरमा अच्छे आ 2 लाख टका एक्स्ट्रा आम इनकम हो जाउछि। आम जब गोटे शिक्षक अच्छे फ्री कहारी को आम तो ट्यूशन बेस इनकम करछे दरमा अपेक्षा, आम फ्री शिक्षा दौनु। ताले आम ठाकुर को धरिक शिखिले कौन? आम ठाकुर को धरिक आम शिखिले कौन? आम सेवा दे शिखिने। ठाकुर जो सेवा कथा कहते सेवा दे शिखिने। आम ये सेवा केमिति देबा पई पड़े मनुष्य मानक एवं ताको आकर्षण करिकना शिशु ठाकुर आइडियोलॉजीटा को ताको पाखरे केमिति पहुंचाबा पड़े एटा हमर आवश्यकता रहिछि। आचार्य देव सेही जिनसटा डीपी वर्क माध्यम रे शिखै देले। धोती पंजाबी पिंधवा, बड़ बड़ भाषण मारिबा, कथा कहवा, ए माध्यम रे लोक आकृष्ट होते। गोटे काने शुणते आ गोटे काने बाहर करते। प्रकृति सेही जेहेतु सेही रही जाए। जेते से इष्टभूति कथा कहतु बा नाम ध्यान कथा कहतु बा सत अनुज्ञा कथा कहतु बा जहाँ भी कहतु, थालकुड़ी पत्र खाइबा कहतु, ए जार टिके केतेबेले इच्छा हेले सेगुडा करबो नहले करू नाहंती। ताले ए गुडा को हमें केते 30 वर्ष 40 वर्ष होला सुनी सुनी आछे काई हम सेगुडा तो अभ्यासगत हेई पारु नै भलो भाबरे काहे कि ए गुडा को हमको जानिबार आवश्यकता रहिछि। आचार्य देवकर आउ गोटे कथा मोर मुझे रिसेंटली बहडागुडा जाइकरी जणे गुरु भाई को पाखरे जेतु आचार्य देवकर ए जन्म दिवस पालन ही 15 तारिख तेणु यही भितर आउ गोटे आचार्य देवकर मोर कथा मने पड़े। मुझे जो बहडागुडा जाइकरी जणे गुरु भाई सहित कथा होतिले, कथा भितर ताक अनुभूति कथा पचारिथिले। से निजे कहले
ଯେ ମୋ ପୁଅ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ସେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ୟାକେଜ ପାଏ। ମୁଁ କହିଲି କେତେ ପାଏ? 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ ତା। ଏବଂ ସେ ଯୋଉଥିରେ ସେ ମାନେ ସେଠି ରହିକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର କାମ କରେ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ସହିତ ତାର ଭଲ ପାଇବା ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ବୈଶ୍ୟ ପିଲା, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ। ତ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ଯେ ବାପା ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ଝିଅ ଦେଖିବା। ଏମିତି ବି ତ ଆମ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବି। ସେ କହିଲେ କାହାକୁ? ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ। ସେ ଜଣେ କର୍ମୀ, ଯାଜକ କର୍ମୀ, ତାଙ୍କର ପାଦର ମାଟିଟା ପଡ଼ିଗଲା, ମରିଗଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁଭବ ହେଲା। କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନର ବହୁତ ବାହାରେ ଏ ଘଟଣାଟି, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନର ବହୁତ ବାହାରେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ବାପା ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ଏଟା ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଂଶ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଜେନେରେସନ ପରେ ଏଟା ପୁରା ନାଶ ହେଇଯିବ। ସେ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଯଦି ବିବାହ କରିବି ସେ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବି, ନହେଲେ କରିବି ନାହିଁ। ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କର ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ। 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାପା ଦେଖ ତୁ ଏ କାମ କରନା, ଆଉ ଯଦି ଏ କାମ କରିଛୁ ଆମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ, ସମାଜରେ କଣ ହବ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମକୁ କଣ କହିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଜନ କରୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅଟି କହୁଛି ବାପା ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ବାପା ମା ଫାଶୀ ହେଇକି ମରିଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାଇ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଫାଶୀ ହେଇ ବା ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଭୀଷଣ ନାମ କରିଛି। ନାମ କରି କରି ରାତି 2ଟା ବେଳେ ସେଇ ଠାକୁର ଘରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକିନା ମୋ ପୁଅକୁ କହୁଛି ଯେ ତୁ ବିବାହ କରିବୁ ତ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବୁ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାପରେ ବିବାହ କଲେ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ବାପ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମକୁ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟିକୁ, କହିଲେ ଏଇ ତୁ କଣ ଖାଇକିରି ଆସିଛୁ ରେ? କହିଲେ ନା ଆଜି କିଛି ଖାଇନି, ଖାଲି ପାଣି ପିଇକିନା ଆସିଛି, ସସ୍ତେନି ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଯେ। ଆଉ କିଛି ନିବେଦନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତୁ ସସ୍ତେନି ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଗଲେ ସସ୍ତେନି ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ ହେଲା। ଗ୍ରହଣ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ମାନେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱପ୍ରତି ରୀତିକ ଦ୍ୱାରା ସେ ପିଲାଟିକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ମାଛ ମାଂସ ତୁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ସଦାଚାର ମେଣ୍ଟେନ କରିବୁ, ଯୋଉଠି ବି ଖାଇବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଘରଟିକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବୁ, ନିରୋଗ ରହିବୁ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ସ୍ୱପ୍ରତି ରୀତିକ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭାଇଟି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବାହାରିକିନା ଆସି ସେ ଯେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅଟିକୁ ସେ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ସସ୍ତେନି ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କହିଲେ ସସ୍ତେନି ବ୍ରତ କଣ? ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଜାଣିନି କି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁଁ ପୁରା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ହଁ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କହିଛ, କିନ୍ତୁ ସସ୍ତେନି ବ୍ରତ କଣ? କହିଲେ ସେ ସସ୍ତେନି ବ୍ରତ ନେଲା ପରେ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡେ, ସଦାଚାର ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ସେ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ପାର୍ଟି ଯାଉଥିଲେ, କ୍ଲବ ଯାଉଥିଲେ, ହୋଟେଲ ଯାଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ଖାଇବା କେମିତି? ସେତେବେଳେ ପିଲାଟି କହୁଛି ତମେ ଖାଇପାର, ମୁଁ ସେଟା ସସ୍ତେନି ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲି, ତମେ ଖାଇପାର, ଯଦି ତମେ ଖାଇବନି ମୁଁ ଏକଲା କୋଉଠକୁ ଯିବି? ଏଇ କଥାଟାକୁ ନେଇ ଫୋନରେ ମାନେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଛି। ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ରିଏଲାଇଜ କରିଛି ଯଦି ଏଇ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ିବା କଥାଟାକୁ ନେଇକିରି ଯଦି ମତେ ଆଜି ଏତେ କଥା ଶୁଣାଇ ଦେଲା ସିଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ବିବାହ କରେ ତାହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ତା ସହିତ ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ଏଇଟା ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ସିଧା ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି ବାପା ତମେ ଯୋଉଠି ଝିଅ ଦେଖିବ ମୁଁ ସେଇଠି ବିବାହ କରିବି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କେମିତି ସରଳ ସମାଧାନ କଲେ, କୌଣସି ମିରାକେଲ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସେ, ଅନ୍ତରର କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଅନ୍ତରର ବେଦନା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଜୀବନ୍ତ ଘଟଣା ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। କେତେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ତାର କିଛି ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଜି ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରକୁ ଯାଇକି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ବାଡି ବଗିଚାରେ ଯାହା ହେଇଛି ଟିକେ ଫଳ ମୂଳ ପନିପରିବା ଆଣିବା, ଆମେ ଯାଇକି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଅଛି, ଆମର ବିଶୁଦ୍ଧା ତ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ବିନାୟକ ଦା ସେଠି ଥିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ, ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ମାନେ 3 ମାସର କଟକରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଥାଏ। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଈ ଗୁଡାକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାନ୍ଧିକିନା ଆଣନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଦୁଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ପରିବା ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଯୋଗାନ୍ତି।
आज सेमती गुरु भाई आम देखा पाइबा जदि आम जाकर क्या साहाय्य करवा आम वाइफ कहर कौन तू चाकर हो प्रत्येक दिन जाकर साहाय्य करुच ये गुरु भाई सब थे आज युवाक देखापी बहुत विलुप्त हो जाइए। मुझे गोटे जगह जाइली जे केन्द्रापड़ा से सका प्रार्थना देखुची पाखापाखि 40-45 जन प्रार्थना कर मॉर्निंग प्रेयर से पचारि आपण मैंने कौटू आ17 माने किलोमीटर दूर से दुईटा टेम्पू पाखापाखि 17-18 जन माँ मैंने आ भाई मैंने पाड़ी थिला मासरे थरे से आसवे प्रार्थना करने सब सिस्टम कर दिखाई कौ कौ गाँव कौ कौ दिन आसवे तो जिते गोटे दिन दिहला से पसंद कले कहले आम 2 दिन आसबू माने मसटे 2 थर आसबू आ 1000 टंका खर्च करना से प्रार्थना करने आसती मसटे 2 थर आम तो 30 टଙ୍କା इष्टभूति देला बेले हिसाब करुचे देखो माने केते माने भक्त लोक अच्छा ये माने ठाकुर को भल माने अंध भाव माने भल पाई ठाकुर को ये भल पाइबार आम लोकर आवश्यकता रही ठाकुर को आम तैयारी हेबार आवश्यकता रही आम बहुत बड़ बड़ ऑफिसर हो जाई पारे आज केते माने दुर्घटना मृत्युवरण करूछंती लोक माने केते अकाल मृत्यु हो जाउछि माने चिंता करंतु जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जो अमुक अस्त्रटे हमको देइछंती आम सेटा को बुझी पारुना आम जदि सेटा को बुझी पारंतु ताहले हमर केते जे केते माने जीवन बंची जांता तार किछि योग्यता नै ठाकुर गोटे लीला कथा कही मोर वक्तव्य शेष करबी टाइम नहीं गलानी कि तो ठाकुर गोटे जीवंत लीला कथा को कहबी जे कि ताकू धरिले लाभ कौन हुए से भाया जड़े भक्त थे आमर श्रीपति मंडलदा ये नाम महत्व कथा कहबी आम जो नामटा पाइछु एटा केते गुरुत्वपूर्ण ये कथाटा मु कहि मोर वक्तव्य शेष करबी श्रीपति मंडलदा से माने तांकर कुलगुरु आसती प्राय वर्षटे 4 थर 5 थर से कुलगुरु पाद धोई दियंती पाद धोई सारा पर से पादर पानी भी पियंती एवं ताकू चूड़ा चाउल टंका पैसा दे ताकू विदाई करंती किंतु श्रीपति मंडलदा शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दीक्षा नहीं छथि से होते मंत्र शिष्य किंतु से कुलगुरुंकर दीक्षा नहीं नै किंतु तांको जेते बेले भाई माने माने वंशर भाई माने कहउजंती तू गुटे वंशर कुलांगा तू गुटे बदमाश तू माने हमर कलंक हम वंश पे तू कलंक तू हम कुलगुरु को नहीं तू गोटे पापीटा तू गोटे कौ ना कौ गुरुर दीक्षा नहीं प्रत्येक मास तू सत्संग करू तो गुरु तो 3 वर्ष होलानी दीक्षा नेलु दिने भी तो घर को आसिनी हमर कुलगुरु तो 1 वर्ष रे 3 थर 4 थर आसिलानी आ तू ए घर बाहरी जा तो विश्व सब भाई माने एवं ताको भाउज माने ताकर वंशर समस्त ताको गाड़ी देछथि एवं ताको से घर बाहर कर दउछथि जेतेबे कर दउछथि श्रीपति मंडल ताको जति भाई मोर छुआ पिला अछथि स्त्री अछि मो ए कुआडे जीवी कुआडे मो तो किछि व्यवस्था तमे माने कर दियो से कहले ठीक अछि गां बाहर तो पई घर बना हो गुटे झाटी माटीर घर बनै देले एवं ताको गां रु बाहर कर देले जेतु से कुलगुरुंकर दीक्षा नै नी बोले किना जेतेबे बाहर कर देले दिने घटना कोन आइछि एपटे कुलगुरु ताकर राजस्थानी वंशर जे कुलगुरु एपटे श्रीपति मंडल ताको बारण हिछि गां देई करी जीवा पय किंतु सेतिरे कोटे किछि कारण बस तो से गां देई करी जाउछन गला बेले देखि जे ताको बड़ भाई तो सामना सुन्नी हि जाइछि बड़ भाई ताने बड़ दादा ताको भीषण गाली दैछन अभद्र भाषा रे गाली दैछन गाली करे कुलांगार बदमाश नै करी तो गुरु तो जीवन रे केबे भी तो घर को आसते नै आजि जेतेबे हम गुरु आसले तू ए रास्ता देई करी जाउछु एई कथाटा श्रीपति मंडल ताको मुंड भीतर पसिगला जे मो गुरु जीवन रे तो केबे आसले नै मो घर को 3 वर्ष होलानी दीक्षा नै किंतु हमर तो एमान को तो कुलगुरु तो प्रत्येक वर्ष रे 3 थर 4 थर आछन आज जी पावना हिमायतपुर एई प्रश्नटा करबी ठाकुर को काहे कि मो घर को आपण आसुना गले पावना हिमायतपुर देखुछथि ठाकुर को पाखे बहुत भक्त बसछथि बहुत भीड़ जेतेबेले बहुत भीड़ अछि से किछि निवेदन करि पारु नाथि गोटे जगह रे बसी किना से कांदिबा आखिटा आखि छळ छळ हे करि बसछथि ठाकुर तो अंतर्जामी सब कथा जानନ୍ତି पचारते ए श्रीपति कोन हला रे तो कोन एंति मनटा दुख करि करि बसछु जेतेबेले श्रीपति मंडल दाको जे ठाकुर हमर कुलगुरु वर्ष रे 3 थर 4 थर आसନ୍ତି मु तो प्रत्येक मास सत्संग करे आपण तो काहे मते भलो पांती नै कि जे आपण थरे भी तो मो घर को आसिले नै ठाकुर चट करी कहि पकौजति ए शुक्रवार तो पूरा सत्संग करथु खेजूरी भोग दैथु बातासा भोग दैथु एवं ये दैथु पेड़ा दैथु मु खाइछि बहुत आनंद लागिला श्रीपति मंडलता ताको आखिर लुह गडी गला ठाकुर ए कथा केमिति जानिले जे शुक्रवार दिन मु सत्संग कली पेड़ा भोग दैथि खेजूरी भोग दैथि बातासा भोग दैथि एई कथा ठाकुर केमिति जानिले कांदी पकौजति श्रीपति मंडलता कांदी कादू पचारछथि
जे तापर ठाकुर कहते ए तू पैड मते देइथलु ना पैडटा काटी नथलु मुहटा मु पी पाली नै पर केते लोभ थिला पैड पानी टिके पीवा पे पैडटा पी न पी किना पळे आसली जानछु ना एथरा जेतबे पैड तू मते देबु सेतबे काटी किना देबु एवं प्लेट गुटे ढंके देबु मु एथरा पी किना आसीबी श्रीपति मंडल दा भोग होई के कालु छथि ए कथा सुनी किना एवं ठाकुर पुणी कहते ए वर्षरे थरे तो घर को जीवी माने काहे कि कुड़ गुरु वर्षरे 3 थर 4 थर आसती ताकर सेई कथाटा को नै कि ठाकुर कहते जे वर्षरे तो घर को जीवी ना प्रत्येक मास जीवी श्रीपति मंडल दा कांदी कांदी कहते जे ठाकुर प्रत्येक मास मो घर को आसंती मु तो आपन को डाकू जी प्रत्येक मास आसंतु पुणी ठाकुर कहते ए प्रत्येक दिन तू इष्टभूति दउछु ना कहले हां ठाकुर दउछि केते बेले दउछु रे प्रत्युषरु दउछि श्रीपति मंडल दा कहते तू जेतेबेले इष्टभूति मते प्रदान कर माने भोग प्रदान करू इष्टभूति मुची भोग ते जेतेबेले तू भोग प्रदान करू ना मु तो हातरु से भोगटा ग्रहण करे रे मु तते प्राण भरी करी देखे एवं प्राण भरी देखि सारला परे तो छुआ पिला मानकु मु देखे एवं तापरे मु आसे ताले प्रत्येक दिन तो घर को जीवी ना वर्षरे थरे जीवी श्रीपति मंडल दा कांदी कांदी कहउछि ठाकुर मो घर को प्रत्येक दिन आसंतु पुणी ठाकुर को जदी मु गटे बाणी देछि तोर मने अछि उषा निशाय मंत्र साधन चला फराय जब যথা সময় ইষ্ট নিজে স্মৃত করাই তো বলে ঠাকুর তো মু জানিছি তাহলে চলা ফিরা উঠা বসা সবুবেলে নাম করুছু তো বলে ঠাকুর করুছি বেলে বেলে ভুলি যায় বলে তুই যদি সবুবেলে করুছু না তো সহিত মু সদা সর্বদা আছি রে তাহলে তো সহিত মু সদা সর্বদা রহিবি না বর্ষরে থরে যাবি শ্রীপতি মন্ডল দা বুঝি পারিলে যে ঠাকুর সর্বব্যাপী অত্র যত্র সর্বত্র বিদ্যমান তেণু আমি যেতবে নাম করছে আম সহিত সবুবেলে ঠাকুর থাকি কিন্তু আমি এই নামর মহত্বটা আমি বুঝি পারু না এই নামর সতীশ চন্দ্র গোস্বামীଙ୍କର নাতিଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାତିଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ସେ ପୁରା ବେଡ୍ ରେ ପଡିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ନାତିକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ଦେଖ କେମିତି ପଡିକିନା ରହିଛି ନିମୋନିଆ ହେଇଛି ଉଠି ପାରୁନି ଗୋଡ ହାତ ଚାଲୁନାହିଁ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ମା ମନ ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଟି କରିକିନା କହିଲେ कहले ठाकुर ए जो नामटा देछथि एटा तार किछि कोन वैल्यू नै तू नाम करनु तो छुआटा देबि सब बेले खाली निवेदन 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 हमें भी गुटे किछि हेले आचार्य पाको निवेदन करिया पई जाऊ कि नाम रो महत्व हमें जानि नै आज पर्यंत तेम सेही जिनसटा सतीश चंद्र गोस्वामी कहले तू कोन नाम रो किछि वैल्यू नै नामटा काहे कि देले ठाकुर एटा कोन एभलिया खाली रखिबा पई तू नामटा करनु काहे कि सतीश चंद्र गोस्वामी पळे आसले ठाकुरंग बापको जेतेबेले बसी छथि याडे झियो मन जे बापा को मु कहले निवेदन करिया पे देखला बेले मो पूरा मंगल को बापा चाहते निवेदन करिया पे मना कर देले सतीश चंद्र गोस्वामी तंग मने पड़ी गला काई सतीश चंद्र गोस्वामी बहुत साधारण सिद्ध मनीष जे ताको झियो कोन भाबुतबे एटा से जानि पाले जेतेबेले ठाकुर को पाखरे बसी थांती बसीतवा समय के सामने किशोरी मोहन कहले ए किशोरी मो झियो घर को जा मो नातीर देह बहुत असुस्थ ताको धरि किना नाम कर मोर झियोर विश्वास नै नाम ऊपर तू जाई करी नाम कर से माने देह को धरि करी मो नातीर एवं 3 घंटा नाम कला परे तू नाम संकीर्तन करबू कीर्तन मंडली नै करी जा किशोरी मोहन गले नाम कले से शिशुटा को धरि सारिला परे उदंड कीर्तन गले कीर्तन कर किशोरी मोहन थकी किना जेतेबेले बसी पड़ी छथि से पिलाटा खटरु चक करी उठी पड़ी छी कहली मां मते बहुत भोक लाउची खाइबा पई दे सतीश चंद्र गोस्वामीଙ୍କର ଝିଅ आश्चर्य होई गले कि बापा जो कथाटा कहि देले एटा केते माने इंपोर्टेंट जिंस एवं केते सठिक ए जिंसटा से अनुताप कले এই হচ্ছে শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র আমি এই নামটা হি আমি নেউ না তেণু 24 ঘন্টা অনবরত নাম নেওয়া দরকার देखिए आपनकर ग्रह दश दुख विपत्ति जंत्रणा सब सरी जीव आम भितर खराब जिनस प्रभुति के प्रवेश करबने जा भी समय हो जाइछि एठी जो माने उपस्थित छथि अनुपस्थित छथि समस्त पंच महाजीवन इष्टभूत समस्त शांति स्वस्थ मैं जीवन यापन करू एति कहि मोर वक्तव्य शेष करछि जय गुरु।